बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। आज इंटरनेशनली एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में तालीम की अहमियत बताई जा रही है, उजागर की जा रही है। मिनिस्टर एजुकेशन सरदार शाह ने भी, सूबाई सिंध के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी एक पैगाम दिया। वो पैगाम भी हम सुनते हैं और फिर हम बात करते हैं कि आज हमने देखा कि कौमी असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया, उनके तमाम अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। दूसरी जानिब हमने देखा कि पंजाब के सीएम मोहसिन नकवी साहब के लिए भी खान साहब ने कहा कि ये हमें मंजूर नहीं है, हम इस पर एहतजाज करेंगे। आगे मुल्क किस तरफ जा रहा है। मज़ीद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज लैपटॉप भी आम नौजवानों में बांटे और 5 से 75 लाख के कर्ज़ों की भी इसकी मुतारिफ़ करवाई और कहा कि मैं जान भी दे सकता हूँ, सियासत भी दाव पे लगा सकता हूँ, लेकिन मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। IMF के लिए मज़ीद शराइत पर बात की जा रही है। मज़ीद बिजली और गैस महंगे होंगे, तवानाई सेक्टर को मज़ीद महंगा किया जाएगा। हमने देखा कि गैस मिलती नहीं, बिजली मिलती नहीं, अलबत्ता उसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। सबसे पहले स्टोरी मैं तारुफ कराता हूँ। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद सज्जाद अली शाह। आपने कई अदवार मुल्की सियासत के देखे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा सैयदा समीना सलाम हम ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया समीना, आपने भी टाइम दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। सबसे पहले जी प्रोड्यूसर साहब सुनवाइएगा, मिनिस्टर एजुकेशन सिंध सरदार शाह ने आज तालीम की अहमियत को उजागर करते हुए एक आने वाली हमारे नौजवानों को क्या मैसेज दिया है, क्या तालीम की अहमियत बताई है सिंध में, वो जरा सुनवाएं तो फिर आगे बढ़ाते हैं। आज तालीम का आलमी दिन है। वैसे तो साल के 365 दिन ही तालीम हासिल करने की हासिलात के दिन हैं, फ़कत आज एक दिन नहीं है। मगर सिंबॉलिकली दुनिया मुख्तलिफ थीम्स पे वो दिन मुकर करती है और के अवेयरनेस पैदा करने के लिए, सिंबलाइज करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हम सिंध में बसने वाले लोग, हमारे सिंध का मोहनजोदड़ो से लेके आज तक का जो उरूज है, यकीनन उसमें जो ताल्लुक़ रहा है वो आगाही का है, नॉलेज का है, इल्म का है। आज से 5000 साल पहले की तहजीब याफ्ता लोग थे मोहनजोदड़ो के, जिन्होंने पूरी दुनिया को लिखना पढ़ना सिखाया, सुमेरियंस को सिखाया, मिस्रियों को सिखाया। आज सिंध जिस कंडीशन में है, मैं समझता हूं कि काफ़ी उसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम सबको मिलकर अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, फ़कत मिनिस्टर एजुकेशन या सरदार अली शाह को नहीं। अपने बच्चों को दाखिल करवाएं। 40 लाख बच्चे आज भी हमारे सूबे में स्कूलों से बाहर हैं। हमने एनरोलमेंट ड्राइव शुरू की हुई है, बच्चों को दाखिल करें, क्योंकि आप चाहते हो अगर कि वो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में और उनमें बसने वाले लोगों के साथ वो अपने शोल्डर टू शोल्डर चलें, तो अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाना होगा। हम आपके बच्चों के लिए वो पेरेंट्स का रोल प्ले करेंगे, वालिदैन का रोल प्ले करेंगे। हमारा स्लोगन है, पढ़ेगा सिंध तो पढ़ेगा सिंध। आपने सुना एजुकेशन के मिनिस्टर हैं आप सरदार शाह, वो बता रहे थे कि हमने किस तरह तालीम की अहमियत पर काम करना है, किस तरह हमने बच्चों को तालीम देनी है। उसके लिए टीचर्स बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। टीचर का पढ़ा लिखा होना लाजमी है, टीचर वेल ट्रेंड हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का उसको पता हो, किस तरह बच्चे को तालीम देनी है, किस तरह उसकी तरबियत करनी है। फिर हमने देखा कि सिंध के डिस्ट्रिक्ट बदीन में एक दिलखराश वाक़या कहें हुआ कि एक खातून प्रिंसिपल को उनके साथ वो कहें कि उनको मारपीट की गई, उनको हिरासा किया गया कि वो जो टीचर्स थे उनको वो कह रही थी आप छुट्टियां ना करें, आप रोज़ बच्चों को तालीम दें, रोज़ अटेंडेंस को आप फुलफिल करें। लेकिन उस टीचर के साथ, उस प्रिंसिपल के साथ, खातून प्रिंसिपल के साथ वहाँ के जो मकामी असाज़ा थे, उन्होंने क्या उनके साथ रवैया रखा, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब वो दिखाएं तो फिर हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आऊं तुंहिंजी ज़हरा दी मुनवर अली। बदीन खां हिते कढण में तमाची वज़ीर GBPS तमाची वज़ीर ते मुंहिंजी पोस्टिंग थी।
ऐं न्यूली अपॉइंटमेंट आहियां PhD जी ऐं मूंखे हिते हेड मिस्ट्रेस जे तौर ते रखियो वियो जंहिंमें मूंखे अंडर में 2 टीचर ॾिना विया हिकिड़ो साईं मुज़फ़र खटी ॾिनो वियो ऐं ॿियो वर्बली वेठल इम्तियाज़ उमरानी ॾिनो वियो इम्तियाज़ उमरानी मुसलसल गैर हाज़िर रहंदा हुआ एज़ अ HM थियण जे नाते मूं उन्हनि खे हिकु चकर हिदायत बि कई ऐं ॿिए चकर मूं इन ॻाल्हि खे इग्नोर कयो छो जो हू मर्द माण्हू हो ऐं आउं औरत हुअसि इन जे करे मूंखे घर वारनि सलाह ॾिनी त अहिड़े टीचर खे कुझु बि न चवणु घुरिजे पर पोइ बि मूं ऑफिस में हिन ॻाल्हि जी इंफॉर्मेशन ॾिनी हुई त हिन जो बिहेवियर ऐं मूंसां गार गंद मुसलसल रहे थी छो जो आउं हिन खे पुछंदी आहियां त तव्हां कल्ह छो न आया या अॼु छो न आया ऐं जॾहिं साईं न ईंदा हुआ त ॿिए ॾींहुं अची करे CL वग़ैरह खे हटाए ऐं पंहिंजी साइन करे छॾींदा हुआ जंहिं ते मूंखे गुस्सो बि ईंदो हो लेकिन आउं ज़ब्त करे साईं खे कुझु बि न चवंदी हुअसि अॼु जॾहिं आउं पंहिंजी ड्यूटी ते आई हुअसि त मूंखां अॻु में साईं मुज़फ़र वेठा हुआ असां क्लास में मौजूदु हुआसीं ऐं क्लास में मूं टेस्ट कंडक्ट कराई पे 4हीं ऐं 5हीं क्लास जी पहिरें ॿिए टे खे मूं रिसेस जे टाइम ते उन्हनि खे रिसेस ॾिनी जंहिं बाद मूं टेस्ट कंडक्ट कराई ऐं टेस्ट कंडक्ट करण जे दौरान साईं इम्तियाज़ उमरानी जेको आहे 2 ॿारनि खे गले मां जले ॿाहिरि कढियो ऐं उन्हनि खे चयईं त क्लास ख़ाली करियो जंहिं ते मूं मुड़ी करे साईं खां पुछियो त साईं क्लास ख़ाली करण जी का वजह त उन्हनि मूंखे हिकु थप्पड़ न बल्कि 3-4 थप्पड़ूं हयूं ऐं मूंखे धक बि हयां जंहिं ते साईं मुज़फ़र बचाइण जी कोशिशि कई साईं मुज़फ़र बचाइण जी कोशिशि कई त साईं मुज़फ़र खे बि मारूं ऐं असां ॿिन्हिनि खे जान खां मारण जी कोशिशि कई वई मूं अलाए कीअं मूंखे इहा सौत आई जो मूं वीडियो रिकॉर्ड करे वरिती जीअं साईं ॾिठो त मोबाइल खणी मूं वीडियो रिकॉर्ड कई आहे त हू मूंखे मारण बि आया पिया उन खां अलावा मूंखां मोबाइल फुरण जी कोशिशि कई जंहिं ते आउं भॼी करे ॻोठ में निकितसि उन बाद मूं कॉल पंहिंजे घर वारनि खे कई ऐं TO ऐं DO खे कई जंहिं ते मुंहिंजी कंहिं बि कॉल रिसीव न कई मुंहिंजो सिर्फ़ु सुवालु इहो आहे त अगरि की उस्ताद सां कुझु बि थिए थो त छा हिते केरु कॉल खणी इंसाफ़ न कंदा एटलीस्ट कॉल खणी ॿुधो त सही त अॻे वारो चवणु छा थो चाहे अगरि ही इम्तियाज़ मूंखे मारे छॾे हा या साईं मुज़फ़र सां कुझु ग़लति करे छॾे हा त इन जो केरु हिते दाई थी आहे या केरु हिते इंसाफ़ करे हा लेकिन बाद में जॾहिं मूं ॻोठ वारा गॾु कया रड़ियनि ते ऐं मुंहिंजो HM घुरायमि जे मूं हुननि खे फ़ैसिले लाइ घुरायो छो जो आउं वधीक जीअं त मुंहिंजा घर वारा पहचान में लेट पिया थिया उहे जीअं पुॼनि तेसिताईं मूं हिननि ॻोठ वारनि खे घुरायो उन बाद PTLF जा जेके वॾेरा हुआ सेक्रेटरी साहब ऐं उहिदेदार जेके वॾा छो जो इम्तियाज़ मूंखे इलाही चकर धमकियूं ॾिनियूं आहिनि तव्हां PTLF जो उहिदेदार आहियां तव्हां मूंखे कुझु बि नथा करे सघो अगरि आउं एबसेंट आहियां त आउं तव्हांजो सीनियर आहियां तव्हां मुंहिंजी जूनियर आहियो तव्हांजी हिमत कीअं बि थिए मूंखां सिर्फ़ु इहो पुछण जी त तव्हां अचो छो कोन था स्कूल ते या क्लास खां ॿाहिरि वेठा आहियो त पढ़ायो छो नथा इहो तव्हां मूंखां पुछण जो को हक़ नथा रखो भले HM आहियो लेकिन आउं PTLF जो वॾे उहिदेदार आहियां PTLF जे सेक्रेटरी मूंखे चवनि पिया कि तव्हां ॻाल्हि खे रफ़ा दफ़ा करे छॾियो इहो एतिरो को वॾो मसइलो कोन्हे मुंहिंजो सवाल PTLF जे सेक्रेटरी खां अगरि हुनजी धीउ सां अहिड़ो को मसइलो थी आहे त छा हू पंहिंजी धीउ खे बि इहा सलाह ॾिए तूं माफ़ करे छॾियो त को मसइलो कोन्हे PTLF वारो जी आपने सुनी एक खातून प्रिंसिपल की दुहाई PTLF के ओहदेदार हैं आप इम्तियाज नाम है आपका आपने एक खातून प्रिंसिपल पर तशद्दुद किया और आप ओहदे से आप भी टीचर हैं तो ये सिंध के डिस्ट्रिक्ट बदीन की दास्तान थी हमने कोशिश की कि वहाँ की जो मकामी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लोग हैं जो वहाँ के MP MNAs हैं हम उनसे रब्ता करें वहाँ के MP हैं ताज मोहम्मद मल्ला जो कि अभी तक हमारे प्रोड्यूसर साहब उनसे रब्ते करने में मसरूफ़ हैं वो कॉल नहीं ले रहे ताज मल्ला साहब लेकिन हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा आपने सुना बीबी वो खातून प्रिंसिपल थी उनकी न्यूली वहाँ पर पोस्टिंग थी मकामी टीचरों ने उनको कूट दिया टमाटे करा दिए उस खातून टीचर को तो ये हो रहा है स्कूलों में और वो कह रही है मेरी कोई सुन ही नहीं रहा दाद फरियाद देखिए मेरी बात सुने अगर मैं ये कहूँगी कि ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं अगर कोई इस तरह का एक वाक़या हो जाता है तो ये बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्योंकि वहाँ पर है तो हम इसको किसी तरह कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और इस किस्म के किसी भी तरह के अगर इस टाइप के इश्यूज होते हैं उनको हम कंडेम करते हैं। अच्छा वहाँ के MPA को हमने बताया उनको स्टोरी भेजी गई उन्होंने एक्नॉलेजमेंट की कि हाँ मुझे आप लाइन पे लिएगा क्योंकि मैं यहाँ का MPA हूँ लेकिन उन्होंने कॉल नहीं ली। अब ये तो मेरे ख्याल से सवाल का जवाब वही दे पाएंगे कि उन्होंने क्यों कॉल रिसीव नहीं की लेकिन एज अ खातून मैं इस वाक़ये को बिल्कुल कंडेम करती हूँ। क्या एक्शन लेगी आपकी सिंध गवर्नमेंट है उस टीचर के खिलाफ? उस टीचर के खिलाफ बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। आपको पता है हमारे जो चेयरमैन हैं बिलावल साहब वो कितने हमारी जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो खुद एक खातून वजीर आज़म थी और हमारी पार्टी तो वो पार्टी है जो ख़वातीन के हकूक़ की उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब वो उसके फेवर में है। तो इस किस्म का कोई भी जो वाक़या हम लोग तो बिल्कुल इसको कंडेम करते हैं। वहाँ के MPA साहब क्यों फ़ोन नहीं उठा रहे ये मेरे ख्याल से समीना सलाम तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और आप खुद खातून रहनुमा है आप क्या अपनी वैल्यू ऐड करेंगी वो प्रिंसिपल के लिए मुझे इंसाफ कौन दिलवाएगा अगर मेरे साथ भी ये हो जाता है
تو پھر اس ٹیچر کے خلاف کو اس کی کوئی نوکری کوئی کھا جائے گا, اس کو کوئی سسپینڈ کرے گا. بالکل بالکل ایسا انشاءاللہ ضرور ہوگا. اگر کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہو, اگر وہ خاتون ہے یا کوئی مرد ہے, کسی کے ساتھ بھی اگر اس قسم کی زیادتی ہو, اور یہ تو بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے, تو اس کے خلاف پراپر ایکشن لیا جائے گا. وہاں کے جو ایم پی اے ہیں ان کو اگر وہ جب بھی فون اٹھائے تو آپ ان سے ضرور یہ پوچھئے گا. چلے نہیں اٹھا رہے ابھی بھی مجھے پروڈیوسر صاحب نے کہا وہ ابھی بھی کال نہیں لے رہے. سید سجاد علی شاہ صاحب, آپ نے بھی یہ واقعہ دیکھا, یہ سندھ کے اسکولوں کی داستان چیخ چیخ کر بتا رہی ہے. انتہائی ساجد قابل مذمت, اور آج پوری دنیا میں تعلیم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے. آج جبکہ ایسا مخصوص دن جو تعلیم کے لیے ہی وقف کیا گیا, اور اس میں حالت صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین بلاول صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا, باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر ایک بیان دیا, فریال تارپور کا آیا ایک بیان دیا. تو اسی ڈومین میں سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے یہ جو واقعہ ہوا ہے شرمندگی کا باعث ہے, کیونکہ ٹیچرز میں اگر یہ ہوگا تو بچے کیا سیکھیں گے, اسٹوڈنٹ پہ کیا امپریشن جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جنہوں نے یہ خاتون سے بدتمیزی کی, یہ مزید قابل مذمت ہے کہ یہ احترام تو رہے کم از کم, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا یہ ایک معیار رہا ہے کہ وہ اپنی خواتین کے معاملات کو بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو اسی پارٹی کی ڈومین میں اگر یہ معاملہ ہوا ہے تو اس کو تو فوری طور پہ کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جس شخص نے یہ حرکت کی. وہ کسی ایک نجی اساتذہ کی کوئی جو آرگنائزیشن ہے ان کے عہدیدار بھی ہیں, جو بھی ہے وہ, لیکن انہوں نے یہ جرم کیا ہے اس کے وہ مرتکب ہوئے کہ انہوں نے ایک لیڈی پرنسپل سے بدتمیزی کی ہے. اور جس طریقے کی وہ میں نے ابھی آپ کے سر وہ کہہ رہی ہیں مجھے تھپڑے ماری ہیں. اب میں یہی کہہ رہا ہوں انتہائی افسوسناک مقام ہے, اور فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تاکہ تحفظ کا ایک اعتماد کا فضا قائم ہو سکے. خواتین کے اندر جو باہر جا کے نوکریاں کر رہی ہیں, اور وہ بھی سندھ گورنمنٹ کی جاب یا اسکول ٹیچر کی جاب, تو وہ خواتین کا مورال ڈاؤن ہوگا یہ سارے معاملات دیکھنے کے بعد. بہت خوبصورت بات کی. سلیم سچوانی صاحب, آپ نے بھی سنا وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ پہلے اس امتیاز نامی ٹیچر نے بچوں پہ تشدد کیا. جب میں نے کہا بچوں کو کیوں مار رہے ہیں تو انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کہا میں نے اپنے ڈی او کو کال کی, میں نے اوپر بتایا یہ, لیکن کوئی میری کال نہیں لے رہا. آپ کیا کہیں گے اس واقعے پہ؟ تو سب سے پہلے تو میں نوجوان پرنسپل صاحبہ کو سلام پیش کروں گا جنہوں نے جرت کی اور ایک گوشت اسکول کو کھولنے کی کوشش کی, جو کہ ہزاروں گوشت اسکولوں میں شامل ہے سندھ کے, جس کے اندر میں یہ گوشت اسکول بھی ہے. تو یہ اس کے اصل وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں. یہ واقعہ ہوا اس لیے کہ سندھ کے اندر میں ہزاروں گوشت اسکول ہیں, ہزاروں گوشت اسکولوں کے اندر جو ہے تنخواہیں جا رہی ہیں, مگر کوئی پرسان حال نہیں, بچوں کے لیے کوئی تعلیم نہیں. یہ بچوں والدین کو نصیحت کر رہے ہیں, پہلے اپنے اسکولوں کو صحیح نہیں کر رہے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو اسکول کے اندر لائیں. اسکولوں میں جب پرنسپل کے ساتھ یہ سلوک ہوگا, اسکول میں جب ٹیچروں کے ساتھ یہ سلوک ہوگا, تو والدین سوچیں گے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو سب سے پہلے یہ کہ صرف باتیں کرنا جو ہے نا بڑا آسان ہے, مگر عمل درآمد جو ہے نا ہمارے یہاں پہ نہیں ہوتا. منسٹر صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, مگر عمل درآمد آپ دیکھیں تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. ان کی ذمہ داری تھی, بدین کے ایم پی اے کی ذمہ داری تھی, مگر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. ابھی تک تو اس بندے کو جیل میں ہونا چاہیے تھا, مگر ابھی تک وہ آزاد گھوم رہا, وہ پرنسپل اپنے زخم میڈیا پہ آ کے دکھانے پہ مجبور ہے. ہمیں چاہیے کہ پورے پاکستان کے شام 6 بجے ہماری ٹیم نے ایم پی اے تاج ملا سے رابطہ کیا اور یہ بتایا کہ سر یہ آپ کے ہی ڈسٹرکٹ میں حادثہ ہوا. انہوں نے کہا جی مجھے علم ہے, لیکن انہوں نے اپنا موقف دینے سے سر ان کی سرپرستی میں ہوگا نا وہ بندہ جس نے اتنی بڑی جرت کی ہے, اس ایم پی اے کی سرپرستی میں ہوگا. اسی وجہ سے اتنی جرت ہوئی ہے کہ وہ پرنسپل کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے. آپ دیکھیے گا اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوگا, بلکہ اور اسی بچی کو ڈرایا دھمکانے کی کوشش کی جائے گی کہ اب آگے کاروائی نہ کرو ورنہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. یہ جب تک یہ انگوٹھے چھاپ حکومتیں آتی رہیں گی, بایو میٹرک کے بغیر الیکشن نہیں ہوں گے, اس طرح کے واقعات کی روک تھام نہیں ہو سکتی. یہ دھاندلی زدہ حکومتیں آتی رہیں گی اور یہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے, تعلیمی نظام کبھی بہتر نہیں ہوگا. صحیح ہے. سمینہ سلام, لاسٹ میں مجھے بتائیے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سندھ حکومت کیا کرے گی؟ آپ نے منسٹر ایجوکیشن کی سٹیٹمنٹ سنی کہ وہ تعلیم کی اہمیت بتا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کتنے بچے آج بھی تعلیم کے زیور سے محروم ہیں. جو بچے محروم ہیں بہترین ریلی اپریشیٹ, لیکن جو بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ بچے ہی نہیں ہیں.
फिर 2-4 जो टीचर हैं उनके हालात स्कूलों में ये चल रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कहीं भी किसी सूबे में कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है जो कि हम लोग इसकी पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन हमारी यही कोशिश है सिंध हुकूमत की कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लिटरेसी रेट को इम्प्रूव किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करें। और इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कोई परफेक्ट बिल्कुल हालात हैं, स्कूल्स बिल्कुल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन टीचर्स जो हैं उनकी तरफ भी मैं यही कहूँगी उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलें अब आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को, वफाक की तरफ आते हैं। आपने तमाम पीटीआई के जो एमएनएस थे उनके आपने इस्तीफे कबूल कर लिया, पीटीआई का सफाया हो गया, अब असेंबली में पीटीआई नहीं है। अपोजिशन के बगैर आप निगरां सेटअप कैसे लाएंगे, कैसे कानून साजी होगी, आप क्या कैसे मुल्क चला रहे हैं? इतनी बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी वो असेंबली से बाहर है, आप उनको ले आए ना, उनसे मुशावरत करने के बाद आप आगे सिलसिले को बढ़ाएं ना बीबी। देखिए, बात यह है कि पीटीआई की जो हुकूमत है ना, इन लोगों को यू टर्न लेने की एक आदत है। इस्तीफे किसने दिए? इन्होंने अपनी मर्जी से पहले इस्तीफे दिए, अब डिसीजन ये लिया कि नहीं हम इस्तीफे नहीं देना चाह रहे हैं, तो ये लोग खुद ही यू टर्न लेते हैं। सारा का सारा जो हमारी इकोनॉमी तबाह हुई है, इतने जो इनको मौका मिला, इन्होंने क्या किया? कौन सी इन्होंने परफॉर्मेंस की है? जो इन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे, उसमें से गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटीज बनाया जाएगा, उसमें से क्या चीज डिलीवर हुई? शुरू में आए तो ये भैंसे बेच रहे थे, गाड़ियां को वो कह रहे थे नीलाम। इस तरह इकोनॉमी चलती है जो मुल्क का अभी हाल है। आईएमएफ से मायदे किसने किए थे? को आ जाए नहीं, तो उसे बुरा नहीं कहते। अगर वो आप पार्लियामेंट में आना चाह रहे हैं ताकि मईशत मुस्तहकम हो, ताकि मुल्क का भला हो, तो आपने दरवाजे बंद कर दिए, ताले लगा दिए। नहीं, ताले नहीं लगाए। पहले फैसला किसने किया था? इन्होंने ही ये फैसला किया था ना। अब इनकी तो यही मैं कह रही हूँ ना, यू टर्न की आदत है, यू टर्न लेते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इन्होंने इस्तीफे इनके कबूल कर, हम एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इसमें कौन सी मतलब गलत बात की? इस्तीफे दिए क्यों थे इन्होंने? तो आप कबूल ना करते ना, आप इनको, आप खान साहब ने कहा था कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन का किरदार आ रहा हूं असेंबली में निभाने, तब से आप लोगों ने इस्तीफे मंजूर करना शुरू कर दिए कि आप मत। तो उससे पहले इस्तीफे दिए क्यों थे? पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है, अभी इन्हें बहुत एतराज हो रहा है, उससे पहले जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है, माजी में उनके बारे में क्या कहते थे? अब उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आता है कि क्या पॉलिसी है। ब्रेक का कह रहे हैं जी, ब्रेक के बाद स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि इस पे पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, क्या उस टाइम पे ये गलती थी इस्तीफे देना? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हासिल। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि पीटीआई के इस्तीफे देना क्या उस वक्त गलती थी, और अगर आज जो मुल्क का हाल है कि महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा और आईएमएफ की शराइत पर फिर अमल किया जाएगा, तो तवानाई सेक्टर में क्या हाल होगा आम आदमी का? आम आदमी को बिजली और गैस तो मिलती नहीं, अलबत्ता कीमतें ज़रूर बढ़ाई जाती हैं क्योंकि आईएमएफ कहता है, आईएमएफ के पास हमने जाना है, उसके प्रोग्राम को हतमी शक्ल देनी है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। साहिब सेठवानी साहब, आप अब हुकूमत कह रही है कि उस वक्त आप लोगों ने फिर क्यों दिए इस्तीफे कि आज आपको फिर वापस आना पड़ रहा है, वज़ाहत देंगे? सर, ये मुनाफकत करते रहते हैं, इनकी मुनाफकत की कोई हद नहीं है। और खान साहब ने इनके यू टर्न साबित किए हैं, यू टर्न तो इन्होंने लिए हैं। जब खान साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि पंजाब और सूबा सरहद की असम्बलियाँ तहलील की जाएंगी, तो आपके सबके तब पीडीएम की पूरी के बयान रिकॉर्ड तो मौजूद है, तहलील करें, हम जनरल इलेक्शन करा देंगे। अब देखिए, जब तहलील हुई तो यू टर्न ले लिया। फिर खान साहब ने कहा मैं इस्तीफे दूंगा, ठीक है, तो उन्होंने इंतजार किया कि खान साहब इस्तीफे देंगे या नहीं देंगे। खान साहब ने कहा मैं आ रहा हूँ अब, तो ये डर गए कि ऐसा नहीं हो कि जो है वो अदम एतमाद की तहरीक ले आए अंदर आके। अगर अदम एतमाद की तहरीक खान साहब को लानी होती तो वो हुकूमत जाती ही ना, क्योंकि बाजार में खान साहब अपने आप को गंदा नहीं करना चाह रहे थे, वरना 2-4 एमएनएस खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी। मिनिस्ट्रियों के लालच दे के उनको रोका जा सकता था उस वक्त भी, मगर जो है खान साहब ने ये काम नहीं किया। और जब आज असेंबली में जाने लगे तो फिर यू टर्न ले लिया इन्होंने। आओ आओ मेहरबानी करके आओ, दावतें दे रहे थे और अब यू टर्न ले लिया, इस्तीफा मंजूर कर लिया। इस्तीफे तो पीटीआई को दे रही थे, मंजूर कर लिया तो अच्छी बात है। 67% खाली है पाकिस्तान की असेंबलियों की,
اور صرف 34% نشستیں بچی ہوئی ہیں. جنرل الیکشن بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اگر کسی بھی پاکستانی جج نظام انصاف کو چھوڑ پہ انٹرنیشنلی کسی بھی جج سے آپ پوچھ لیں تو وہ یہی کہے گا کہ اس ملک میں جو ہے دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے. سوائے ہماری جوڈیشری کے جو سر منڈے تو سو پھر رہی ہیں. آپ لوگ اب کیا کریں گے؟ اب تو آپ لوگ قومی اسمبلی سے باہر آ گئے، حکومت نے اب آپ کو باہر کر دیا، تمام آپ کے استعفے منظور ہو گئے، اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ سڑکوں پہ آئیں گے؟ سر سڑکوں پہ تو ہم لوگ پہلے سے احتجاج تو ہم پہلے سے پرامن کر رہے ہیں، اور پرامن احتجاج جو ہے وہ چلتا رہے گا جب تک کہ جو ہے یہ انٹرنیشنل اور نیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بدماشیاں پاکستان کے اوپر سے ختم نہیں ہوگی. کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی یہ بدماشی ہے کہ پاکستان میں تعلیمی نظام کو برباد کیا جائے. 1 لاکھ نیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کی مدد کر رہا ہے. 1 لاکھ اسی وجہ سے سندھ کے اندر جو ہے تعلیمی معیار کا آپ کے سامنے کہ ہزاروں اسکول گھوسٹ اسکول بند پڑے ہوئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ حال ہو رہے ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 1 لاکھ لیپ ٹاپ میں بانٹ رہا ہوں اور اب نوجوانوں کو قرضے بھی ملیں گے، تو کچھ بہتری نہیں ہو رہی؟ سر تعلیم دیں ان کو، لیپ ٹاپ بانٹے، اپنے اندھا بانٹے، اپنے اپنوں کو والا کام نہ کریں. یہ والے کام یہ پہلے بھی کرتے رہے اور اب بھی کریں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں. کیونکہ انہوں نے ایک ٹولہ بنایا ہوا ہے، بدماشی اور گنڈا گردی کا ایک ٹولہ بنایا ہوا ہے، جو الیکشن میں عوام کے کم نکلنے کی وجہ سے وہ ٹولہ جو ہے مفاد اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، پولیس کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل کرتا ہے، اور وہ ٹولہ مسلط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے وہ EBN مشین اور جو بایو میٹرک مشین سے یہ لوگ اضطراب کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر دھاندلی زدہ الیکشن چل رہا ہے. غریب عوام کو ووٹ کا حق نہیں ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں. بڑی کراچی کے اندر جو کچھ ہوا یہ آپ کے سامنے ہے. کراچی پہ میں بات کروں گا لاسٹ میں. سید سجاد علی شاہ، یہ PTI کی غلطی تھی کہ اب ان کو واپس تو جانا پڑا، لیکن حکومت نے اب کیسے کتنا بڑا فیصلہ کر لیا کہ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو انہوں نے اسمبلی سے باہر کیا. اب تو پھر نگراں سیٹ اپ کے لیے کیسے یہ معاملات آگے چلیں گے؟ پھر اپوزیشن تو بجا ہوگی کہ ہم سے تو پوچھا ہی نہیں جا رہا، مشاورت نہیں کی جا رہی. ساجد، ہمیں جو ذرائع سے اطلاعات ہیں وہ کنفرمیشن کے ساتھ ہیں کہ 43 مزید ممبرز جو ہیں وہ ان کے ریزائن ایکسیپٹ کیے گئے آج، تو ان کی اب تعداد جو بڑھ گئی ہے، کافی تعداد میں ریزائن ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں سورسز یہ بتا رہی ہیں کہ کافی ایسے ممبرز ہیں ان کے PTI کے جو فیوچر میں آپ کو اسمبلی میں نظر آئیں گے. اچھا. اور پازیٹیو میں ہوں گے، وہ حکومت کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کافی باغیوں کو نکالا اور شٹ اپ کال بھی دی، اور دوبارہ ایکسکیوز پہ بھی نہیں لیا. یہ نالج میں تمام ہی لوگوں کی ہوگا، اور یہی سچویشن جو ہے وہ ہمیں دوبارہ بھی اس سینیریو میں نظر آ رہی ہے. صحافتی خدمات ہیں، اپنی اپنی سورسز ہوتی ہیں، ہمیں یہ اطلاعات ہیں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام سسٹم میں اس وقت بڑی اچھی جو آپ نے بات کی کہ گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، تمام انرجی کے معاملات خراب ہو رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے اسی وجہ سے اپوزیشن کو ایوان سے باہر کر دیا؟ نہیں، وہ ایک وہاں کچھ اور سینیریو نظر آ رہا ہے. لیکن اپوزیشن دیکھیں، ریزائن وہ خود انہوں نے ابھی ایک بات کی محترمہ نے کہ ریزائن دیے کیوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، عوام سے کوئی دلچسپی تھی، اپوزیشن کرنی تھی اسٹرانگلی، تو آپ کو ریزائن کی اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی، وقت کا انتظار کرنا چاہیے تھا. پارٹی پالیسی ہے، ٹھیک ہے، چیئرمین نے جو بہتر سمجھا وہ کیا، اور اوبیڈینٹ جو ہیں انہوں نے استعفے جمع کرائے، تو وہ آج منظور بھی ہوئے. یہ حکومت کا کام تھا کہ وہ کسی وقت بھی منظور کرے، انہوں نے اپنا ٹائم دیکھ کے منظور کرے. کرنٹ سچویشن جو اس وقت بحران نظر آ رہا ہے وہ IMF کے شرائط ہیں جس پہ حکومت کو پورا اترنا، اور اس وقت ملک جو ہے وہ بڑے کرائسس میں ہے. تو ملک کو نکالنے کی بات کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ برڈن لینے کے بعد ملک کھڑا ہو سکتا ہے تو ہمیں بخوشی یہ برڈن قبول کرنا چاہیے. لیکن حکومت سے یہی آپ کے پلیٹ فارم سے بیٹھ کے درخواست کروں گا ایک صحافی ہونے کے ناطے کہ عام عوام کو کم از کم ان کی تنخواہیں یا ان کی جو انکم آف سورسز ہیں ان کو ایزی کیا جائے، بڑھایا جائے. بھلے مہنگائی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ریلیف تھوڑا سا عوام کو بھی ملے، سبسڈی دی جائے اشیاء خرد و نوش کے اوپر، تاکہ عوام چیخ اور چلا کا جو شور شرابے کا معاملہ ہے وہ نہ ہو سکے. تو یہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ چلیں. بہت خوبصورت بات کی. سمیع السلام، گیس اور بجلی آپ لوگ مہنگے کرنے جا رہے ہیں، IMF کے پروگرام کو آپ حتمی شکل دینے جا رہے ہیں، IMF نے بڑی کڑی شرطیں پھر رکھ دی ہیں، تو بجلی ملتی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا کل بھی بہت بڑا بریک ڈاؤن تھا. گیس ملتی نہیں ہے، گرمیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ، سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ.
बिजली की गर्मियों में भी लोड शेडिंग, सर्दियों में भी लोड शेडिंग। हम इस कौम को बिजली तो दे नहीं पाए, अलबत्ता फिर हम महंगी करके अवाम का खून निचोड़ने में क्यों लगे हुए हैं? अब आपका क्या लाएमल है? वक्त भी बहुत कम रह गया है आपकी 10 ओवर में, तो फिर आप क्या करेंगे, क्या पॉलिसी? देखिए बात ये है कि बिल्कुल महंगाई है और इसकी वजह यही है कि पीटीआई ने जो आईएमएफ से मायदे किए, क्या एलएनजी वगैरह के अग्रीमेंट्स उनके टाइम पे साइन नहीं हुए। इन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शंस, पहले लोकल बॉडी इलेक्शन से क्यों भागे थे? इसीलिए कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई थी, इन्हें पता था कि अवाम इनके से बिल्कुल तंग आ चुकी, और जो सारी पार्टीज इकट्ठी हुई हैं उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इनकी गवर्नमेंट हटाई है। तो ये इसलिए करना जरूरी था क्योंकि हमें अपने मुल्क को इस इकोनॉमिक जो एक बुरहान इतना बढ़ गया है उससे हमने अपने मुल्क को बचा। वो एकदम नहीं हो सकता, उसमें कुछ टाइम लगेगा। अभी आपने देखें कि चेयरमैन बिलावल ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर इतना 9 बिलियन जो मिला है, यही बात खान साहब कह रहे थे कि कुछ टाइम चाहिए, लेकिन आप उस वक्त टाइम देने के लिए तैयार नहीं थे। इतनी तबाही मचा चुकी, इनकी फॉरेन पॉलिसी फेल, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी फेल, सिक्योरिटी, इनके जो सारे ताल्लुकात बाकी ममालिक से, अब उसको बहाल करने में, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में टाइम लगेगा। 9 बिलियन के जो प्लेजेस मिले वो एक मतलब एक कमेंडेबल चीज है, तो उससे हमारी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन इन लोगों ने इनके जो इतने सारे 4 इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज किए, इनसे तो इकोनॉमी बिल्कुल कंट्रोल हो ही रही थी, महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी थी। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल होने में टाइम लगेगा ना। कोई जादू का कोई चिराग तो नहीं है कि एकदम से कोई वो करें और इकोनॉमी बेहतर हो जाए, उसमें टाइम लगेगा। आपने कहा नहीं हमारे पास, तो फिर जब आप आए थे आपने ये कहा था कि खान साहब श्रीलंका बना देगा, हम आके बेहतरी करेंगे, तो आज आप कह रहे हैं कि नहीं जी वो टाइम। मैं वही कहूंगी कि तो एकदम से वो जादू के चिराग वाली बात कि एकदम से तो नहीं होता ना कि कोई चीज फौरन सही हो जाए, सही होने में थोड़ा सा वक्त दरकार है। चले सलीम साहब थोड़ा सा वक्त दे देना आप इनको, वो कह रहे हैं यार हमें तो जरा वक्त दे दे, जादू का चिराग। झूठ के पर नहीं होते, इनके पास झूठ की बहुत तादाद ज्यादा है झूठ बोलने की। ये इतना झूठ बोलते हैं कि सच भी आप सोचने लग पे मजबूर हो जाते हैं कि सच्चे हैं झूठ है। अच्छा, मतलब इतना झूठ बोलो कि वो सच लगे। जी, और जो खान साहब ने दावे किए थे वो बोल रहे हैं, वो सच्चे थे सारे, जो कि बिल्कुल जीरो पर हो गए। जिस वक्त पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में 129 का बैरल था, खान साहब 148 रुपीज का दे रहे थे। आज 72 रुपए का बैरल है और 225 रुपए, इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। डॉलर जो 178 का था या 68 का था, आज 250 रुपए पे पहुंचा हुआ, इस बात का ये कोई जवाब नहीं देते। 70% मैं चुप करके आपकी बात सुना। कंटेनर, हजारों कंटेनर जो है वो पोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं, इनके पास पैसे नहीं है, एलसीआर खुलवा के लोगों को दे, इसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस तरह ऊपर जाए, किस तरीके से दोबारा डेवलप हो, इस पे कोई बात नहीं की जाती है। मुल्क गुर्बत की लकीर से जो गरीब है वो मजीद नीचे चला गया है, इसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती है। तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया, इसका सबूत आपने अभी देख लिया, हजारों गर्ल्स स्कूल इसी सूबे के अंदर मौजूद हैं, इस पर कोई बात नहीं की जाती है। और बात करते हैं खाली इमरान खान के ऊपर, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। इमरान खान के दौर का मुकाबला कर ही नहीं सकते हो। वो पहली दफा पाकिस्तान की तारीख के अंदर है कि एहसास प्रोग्राम के तहत बिला इम्तियाज, ये नहीं देखा गया कि वो पीपल्स पार्टी का, ये नहीं देखा गया कि वो मुस्लिम लीग नून का, ये नहीं देखा गया कि वो कौन सी पार्टी का, बिला इम्तियाज दिए गए। जबकि इससे पहले इम्तियाज करके दिया गया कि ये पीपल्स पार्टी का, ये नून लीग का, इस तरीके के इम्तियाज करके दिए गए। जितने भी, जैसे आपने लैपटॉप का कहा, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर तमाम के तमाम इम्तियाजी सलूक के तहत दिए गए थे, मगर ये पहला प्रोग्राम था एहसास प्रोग्राम जो बिला इम्तियाज दिया गया था। हर गांव गांव पहुंचा था, चाहे वो सिंध का गांव हो, चाहे वो पंजाब का गांव हो, चाहे कहीं भी किसी भी इलाके का गांव हो, और किसी भी पार्टी का वहां पे अक्सरियत हो, बिला इम्तियाज पहुंचा। इस तरह के काम जो है न ये कर सकते हैं, न इनमें करने की जरूरत है, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं और बातें करते रहेंगे। खान साहब से पूछा गया, एक साफी ने पूछा कि खान साहब बहुत सारे पूरी दुनिया में बड़े बड़े लीडर्स ने, नेल्सन मंडेला ने मतलब अफाम और तफहीम के साथ बैठ के मामलात हल किए, तो आप क्यों नहीं बैठ जाते जरदारी साहब के साथ, नवाज शरीफ के साथ, मुझे कंप्लीट करने दिएगा। तो खान साहब ने कहा कि फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को माफ़ कर दी, हर चीज़ माफ़ कर दी, लेकिन चोरी और करप्शन उन्होंने माफ़ नहीं की, तो मैं भी नहीं करूँगा माफ़। तो लेट सपोज अगर आप इसी नैरेटिव पे कायम रहेंगे, रियली अप्रिशिएट, अच्छा आपका मौक़िफ़ है और माफ़ी होनी भी नहीं चाहिए, तो फिर ये कैसे सिस्टम आगे चलेगा सचवानी साहब? सर, यानी आप तस्लीम कर रहे हैं दूसरे लफ्जों में कि चोरी और करप्शन इस मुल्क में आम है, गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, अगर खान साहब आप तस्लीम कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं इफ़हाम और तफहीम, तो वो तो हर बात में इफ़हाम और तफहीम के लिए तैयार है। उन्होंने कह दिया
کہ جب فتح مکہ کے وہ تمام باتوں کی جو ہے معافی مل گئی تھی تو تمام باتوں کی معافی کے لیے تیار ہیں، وہ نہیں تیار ہے تو ان باتوں کی جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی نہیں دی تھی، تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے. تو پھر آج اس میں سب سے بڑا مسئلہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جس کی غلام بنی ہوئی ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ، اور ان کو کرپشن چاہیے اس ملک کے اندر. کرپشن کا ایک پورا سسٹم انہوں نے ڈیولپ کر دیا ہے، کرپشن سے پورے ملک کا بیڑا گرک کر دیا، پورے صوبے کا کھانا خراب ہو گیا کرپشن سے، مگر کرپشن ہے کہ ختم نہیں ہو رہی ہے. آگے آپ اور جو ختم کرنا چاہ رہے تمام ادارے تمام پارٹیاں ایک طرف ہو گئی اور وہ تنا بندہ ایک طرف ہو گیا. عوام کی سپورٹ سے وہ کھڑا ہوا اور عوام کی سپورٹ سے وہ کھڑا رہے گا، اور انشاءاللہ تمام تر قاتلانہ حملوں کی کوششوں کے باوجود وہ کامیاب ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو ارادہ ہے ناکام ہوگا اور پاکستان ترقی کی جانب بڑھے گا. ریلی اپریشیٹ. جی 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 جی. میں ایک بات 2-3 انہوں نے باتیں کی، میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. احساس پروگرام بیسکلی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا، اس کو احساس پروگرام کا نام دیا، اس کا نام بھی چینج کر دیا. انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے، جب ان کے فیور میں تھی، انہیں اسٹیبلشمنٹ بڑی پسند تھی. اب جب اسٹیبلشمنٹ پھر کہتے ہیں نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولی، آپ اب مت بولیں. اچھا، اور کرپشن کی جہاں تک بات کرتے ہیں، کتنے کرپشن کیسز، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، وہ ڈیلے پہ ڈیلے، اس پہ اسٹے آرڈرز لیے جا رہے ہیں. اتنے سارے کرپشن کے جو، تو یہ بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. جو یہ دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں تو ان کے تو سارے کرپشن چارجز تو ان پہ لگے ہوئے. اس بارے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تک آپ نے کسی 1100 ارب روپے کے کرپشن کیسز انہوں نے معاف کرا ہے. فورن فنڈنگ کے کیس کا جواب دیں، فورن فنڈنگ کے کیس کا کوئی جواب نہیں دیتا. جی، کتنی شرمندگی پوری دنیا میں ہوئی، کتنی شرمندگی پوری دنیا میں ہوئی ہے. جی، دنیا میں کتنی زیادہ شرمندگی ہوئی ہے. وہ گھڑی ایک بیچ میں، لیکن اس پہ یہ کہیں گے کہ نکاح صاحب جو ہے وہ بڑے، کیونکہ وہ اگر کرپشن کر دے، کوئی بھی کرپشن کر لے. دونوں کا پوائنٹ آ گیا. شاہ صاحب لاسٹ میں چاہوں گا، یہ جو خان صاحب نے کہا ہے کہ چوری اور کرپشن معاف نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب ابھی بھی ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے، تو پھر 2024 کا الیکشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ 23 کا. دیکھیں، آج آپ نے ایک بڑی خبر سنی ہوگی کہ مردم شماری کے لیے جو ہے وہ معاملات طے پا گئے، نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اور صاف لفظوں میں وفاق سے یہ آواز آئی ہے کہ مردم شماری کے بعد الیکشن کا انعقاد ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب نومن تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی. ہم بھی دیکھیں گے کتنا ٹائم لیتے ہیں اور کون کہاں چیخ رہا ہے، یہ تو حالات بتائیں گے. دیکھیں، عمران خان کا جو دور تھا، جو گزر گیا، اس دور میں آج جیسے سلیم سچوانی صاحب ماشاءاللہ بڑے دلیرانہ انداز میں جو پیروی کرتے ہیں اپنی پارٹی کی، ہونا چاہیے ایسا کارکنان کو اور رہنماؤں کو جو علاقائی ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، پازیٹیو لیتے ہیں ہم اس چیز کو. مگر یہ ساری ایڈوائس اس عرصے میں کیوں نہیں دی گئی، کیوں نہیں ملک کھڑا ہوا، کیوں نہیں بہتری ہوئی؟ جو آتا ہے وہ آنے والے کا، نیکسٹ آنے والے کا راستہ بند کر کے جاتا ہے. یہ سیاستدان جو معاملات لے کے چلتے ہیں، میں ریاست کے خلاف نہیں جا رہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آنے والے کا راستہ بند کر کے جایا جاتا ہے. اور اسی سسٹم کے تحت یہ تیسرا ٹرن اوور جو ہے وہ گزر چکا. اور پیپلز پارٹی یہاں چونکہ سندھ میں بیٹھی ہے تو ان کو کسی سے انتقامی معاملات نہیں، وہ اپنے کام سے کام کر رہے ہیں، ان کا کھوٹا ہے مضبوط ہے. لیکن جو وفاق سے معاملات ہو رہے ہیں وہ ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، اپنی ایک پوری لائف ہماری گزر رہی ہے کہ ہر جانے والا آنے والے کے رستے بند کرتا ہے، جس سے یہ ہوتا ہے آنے والے کے کئی سال اس کو سنبھالنے میں اور کھڑے ہونے میں نکل جاتے ہیں. عوام کا کیا قصور ہے؟ عوام کہاں کھڑی ہے؟ لاسٹ سٹوری سر، ابھی تک رزلٹ آ رہے ہیں، یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ رزلٹ اتنی تاخیر، تو پھر جو جن کے رزلٹ ابھی تک رکے ہوئے تھے یا اتنے ڈیلے سے آئے تھے، تو ان کا یہ جو شکوہ ہے الیکشن کمیشن پہ تو بچا ہے نا سر؟ دیکھیں، بالکل ڈیلے ٹیکٹس ہوئی، اس میں ہم بھی شکوہ رکھتے ہیں ایک صحافی ہونے کے ناطے. مگر آج ہی کمپلیٹ ہو گئے رزلٹ، بالکل کمپلیٹ کر کے الیکشن کمیشن نے جو ڈکلیئر کر دیا. پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے، پیپلز پارٹی 91 سیٹ سے جو ہے وہ 93 لیڈ کی ہے جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں، اور 85 سے جماعت اسلامی ہے، 42 پہ پی ٹی آئی ہے، باقی ٹی ایل پی اور آزاد امیدوار یہ الگ ہے. آپ کی اطلاعات، آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا میئر آ رہا ہے؟ جی، ہمارے ذرائع میں یہی بتا رہے ہیں، آ رہا ہے کیونکہ فضل الرحمان اور باقی نون لیگ سے میٹنگز ہو چکی ہیں تقریباً فائنلائز کی طرف، اور کوئی بعید نہیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ بھی اچھا سیٹ اپ بن جائے.
अच्छा सेटअप बन जाए। मोहतरमा जियाला मेयर आ रहा है, ये बहुत पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि मेयर जियाला आएगा तो हतमी मामलात हो गए। ये जो शिकवे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बशमूल पीटीआई के कि आप लोगों ने रिकॉर्ड धांधली की है, इलेक्शन कमीशन आपकी बी टीम है, ये सारे इल्जामात को आप कैसे देखेंगे? और फिर पीटीआई सड़कों पर होगी कराची में? जी पीटीआई का काम ही है सड़कों पे होना, कोई काम तो उन्होंने करना नहीं है, बस एहतजाज ही करना है। पहले तो इन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल ही हम मिटा देंगे, जब लोकल बॉडी इलेक्शंस में उन्हें अपनी बिल्कुल ही एक डिफीट नजर आई है तो वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। इंशाल्लाह जियाला ही होगा। पहले भी आपने देखा मुर्तजा वहाब साहब ने कितने अच्छी तरह परफॉर्म किया है, इल्जाम है आप पर कि आप फॉर्म जो है फॉर्म 11 उस पे ओवर राइटिंग है। देखें बात वही है, वो इस तरह के इल्जामात वगैरह तो आते चले जाएंगे ना, लेकिन आपके सामने रिजल्ट्स हैं तो इन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का तो हमेशा यही मौके पे कि सारे पीपल्स इलेक्शन को कैसे तस्लीम किया जाए, सारी पार्टीज को मिला के उनके साथ बातचीत करके शहर सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है। नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं कि पीटीआई से हमें बात ही नहीं करनी। नहीं देखें बात ये, क्योंकि पीपल्स पार्टी का अगर रवैया इस किस्म का होगा, एक्सेप्ट करें ना रिजल्ट्स को, लेकिन हम लोग यही चाहते हैं, हमने तो हमेशा मफामत की पॉलिसी है हमारी कि हम लोग सारे मिल के मफामत नहीं कर रहे हैं, नहीं सारे मिल के जितनी पार्टीज है जमात इस्लामी वो अपना जरा एटीट्यूड सही करें तो जरूर होगा ना मफामत। चलिए सर सलीम साहब एटीट्यूड सही करें, आपके साथ भी मफामत होगी। अब आप इन नतीजों को, इस रिजल्ट को तस्लीम करेंगे? सर ये ऑलरेडी दादली ज़्यादा रिजल्ट है, इसमें तो तस्लीम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं। और अभी भी जो ये आप मिला लें इनके साथ में जो जियाला मेयर के दावे कर रहे हैं, अब नून लीग के जेयूआई को तमाम को मिला लें तो भी इनकी अक्सरियत नहीं बनती। यहाँ पे बगैर जमात इस्लामी के कोई अक्सरियत नहीं बनती। जहाँ तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिले, जिसके मिलने का चांसेस कम है, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक तरफ जमात कह रही है कि हम जो है करप्शन के खिलाफ है, दूसरी तरफ जाके करप्शन से ही कंप्रोमाइज करेगी तो इनकी रिस्पेक्ट खराब होगी। और पीटीआई से ही मिलती है तो उनको डर है कि अब जैसे ही हम पीटीआई से मिलेंगे तो पीछे से पीपल्स पार्टी वाले खरीदो फर्क करके वही हाल करेंगे हमारा जो उन्होंने नेशनल असेंबली में पीटीआई का किया था। तो इस सूरत से बचने के लिए जमात इस्लामी कशमकश का शिकार है कि वो क्या करे और क्या। पीटीआई का वफूद गया जमात इस्लामी के पास, आए जी हम अपना मेयर ले आते हैं, पीपल्स पार्टी को रहने दें। इनकी मुलाकातें हुई हैं और मजबूत मुलाकातें होनी चाहिए, मगर फाइनल डिसीजन तो आगे जाके मालूम पड़ेगी कि कौन किसके साथ मिल रहा है। मगर इस वक्त बात वहीं पे आ जाती है कि खरीदो फरोख्त की सियासत जो है वो एक बार फिर हम होते हुए नजर आ रही है। मतलब जमात इस्लामी को खरीद लेगी पीपल्स पार्टी? ना सर, पीपल्स पार्टी जो है ना वोटर्स खरीद के अपना मेयर लाने की भरपूर कोशिश करेगी कि जमात के कुछ लोगों को रिश्वत का लालच देके, पीटीआई के कुछ लोगों को रिश्वत का लालच देके अपने साथ मिला के हम अपना मेयर लें। खुफिया रायशुमारी के जरिए मेयर का इंतखाब नहीं होना चाहिए, ओपन रायशुमारी के जरिए होना चाहिए ताकि ये करप्शन की सियासत का खात्मा हो यहाँ पर। और बात वही आ जाएगी कि हमारा सिस्टम जो है ये करप्शन ज्यादा सिस्टम में तब्दीलियां लानी चाहिए। और इंशाल्लाह इस हार को आप तस्लीम नहीं कर रहे, आप खद्दे पेशानी के साथ तस्लीम करें कि कराची के अवाम ने आपको रिजेक्ट जो पार्टी आधा निश्तर पार नहीं पढ़ सकती वो पूरे कराची के मालिक बन जाती है, इसको आप कैसे तस्लीम करोगे यार? आधा निश्तर पार नहीं पढ़ सकती और वो पूरे कराची के मालिक जब ये हार जाते हैं तो ये इसी किस्म के धांधली का इल्जाम, यही इल्जाम लगेगा। जब हार के अपनी हार को एक्सेप्ट करें। सब जब आप आ जाए फिर बायोमेट्रिक पे आ जाए, आप लोग ईवीएम मशीन पे आ जाए, आप लोग क्यों डरते हैं? उस चीज में आप लोग ईवीएम मशीन पे आ जाए, बायोमेट्रिक पे आ जाए, कितने जहां पब्लिक को पैसे लगेंगे, सारी चीजें देखनी पड़ती है, आसान नहीं होता। ईवीएम मशीन और ये सारी चीजें करना बायोमेट्रिक के द्वारा इलेक्शन कमीशन से नहीं लेगा, उसमें टाइम लगना चाहिए और आप मैदान में आए, टाइम लगेगा, खाली बातें करके लोगों को दबा के लोगों को करते हैं, बातें तो आसान बर्बाद करके और जीरो परफॉर्मेंस यही बात है। पीटीआई ने डिलीवर नहीं किया, बहुत बड़ा थी तब वो इनके साथ बहुत, तब उसकी तारीफें करते थे। अब जब उनको न्यूट्रल हो गए तो इनको बहुत बुरा लग रहा है, तो ये अब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साबित करते हैं वो न्यूट्रल है, हम क्या साबित करते हैं? न्यूट्रल आप यही हो, न्यूट्रल नहीं लिखा हुआ, न्यूट्रल फेवर में नहीं होंगे तो वैसे। चले जी, मुझे प्रोड्यूसर अख्ताम क्या कह रहे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि मैं शाद आबाद रहे, मुझे साथ इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।